श्री स्वामी समर्थ महामृत्युंजय मंत्र 108 वेळा. ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधी पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनार मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्. ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं 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 पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनार मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्. ओम
त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमोक्षयमामृतात्। 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 त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युमोक्षममृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धिनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युमोक्षममृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् 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 उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युमोक्षममृतात्. श्री स्वामी समर्थ. अवधूत चिंतन. श्री गुरुदेव दत्त.